आदिकर्ता शिव शंकर की जय। आसतु मोर प्रिय अगणित दर्शक बंधु साधु मुनि ऋषि और शिव भक्त विद्वान जने आज मु एक रहस्यमय कथावस्तु आलोचना करी। आदि अंत नथिबा प्रभु शिवंकर रहस्यवाणी। शिवंकर पवित्र जागर राति केउ दिन ठारू आरंभ है। दयाकोरी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि नियंतु। हाँ आज्ञा, आज विषय वस्तुटी है फाल्गुन मास कृष्ण चतुर्दशी दिन कौन घटी कौन सृष्टि प्रारंभ प्रभु शिवंकर ज्योतिर्लिंग उत्पन्न होइतिला ना शिव पार्वती प्रथम विवाह होइतिला ना भगवान शिव से दिन मयूर पक्षी वेश धारण करते। यह एक निगूढ़ रहस्यमय कथा। द्वितीय शुणा महादेव क्यों तीनोटी कारण जागर राति पवित्र। हाँ आज्ञा, एवं विषय वस्तुटी को आलोचना करवा। दयाकोरी शिव पार्वती अमृत कथाटी को शेष पर्यंत शुणी नियंतु। सृष्टि न हवा पूर्व अनंत ब्रह्मांड अंधकार थिला। शिवपुराण मत अनुजाई ए अनंत अंधकार मध्य प्रथम आदिकर्ता भगवान शिवंकर चेतना शक्ति जागृत है। यही चेतना शक्ति आदिगंत नथिबा ज्योतिर्लिंग प्रथम प्रकाशित है। आदिगंत नथिबा यही ज्योतिर्लिंग को अनुसरण करने पालनकर्ता विष्णु और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा यार कौन गुप्त रहस्य पाइले नहीं। जुग पर जुग बीती चलला। आरब आरब वर्ष बीतीगला। निराश हो दुई भगवान फेरी आसिले। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु से ज्योतिर्लिंग को दुई भगवान नतमस्तक होगा समय महाकाल रूप प्रकट है, जार नाम रुद्र। आम पृथ्वीवासी माने शिव बा महादेव बोली प्रमाणित कले। देव मध्य देव महादेव, जार स्थान सबु देवता उपरे। ब्रह्मा हुंतु बा विष्णु हुंतु, शरीर तत्व अनुजाई शिवंकर स्थान कंठचक्र। कंठचक्र तलक सर्वदेवादेवी विराजमान। हाँ आज्ञा, से देवदेव महादेव अनंत अंधकार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन प्रथम ज्योतिर्लिंग रूपे प्रकाशित होते। भगवान शिव महाकाल रुद्र रूप से प्रकटित होइथिबारु प्राचीन ऋषिमुनि माने मत प्रकाश करती से दिन अंधकार पवित्र जागर रात्रि। कौन यह भितर आउ किछि कारण लुचि रही कि? शिवपुराण में शास्त्र तत्व ठीक ना वैज्ञानिक मत अनुजाई बिग बैंग थियोरी ठीक? ए पर्यंत गवेषणार अनुसंधान जारी रही। आध्यात्मिक दृष्टिकोण लिंग पुराण प्रमाण अनुजाई यही अनंत अंधकार आकाश केवल शून्य थिला। यही शून्य को ही शिव कहुए। गोटे शून्य नथिला, असंख्य शून्य थिला। यह असंख्य शून्य मध्य फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन शिवंकर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति होइतिला। सेति जोगु आम्भे माने पृथ्वीवासी माने फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महान पवित्र शिव जागर रात्रि बोली समस्ते मानि थांती। शिव जेतेबेले ज्योतिर्लिंग रूपे ए अनंत महाब्रह्मांड उत्पत्ति हेले प्रथमे तांकर चेतना शक्ति जागृत है। सेटारे आदिशक्ति शिव अनुभव कले, मोर चेतना शक्ति प्रकृति को उत्पन्न कराइबी। प्रकृति बिना चेतना शक्ति असंभव। पुरुष और प्रकृतिर मिलन ए अनंत ब्रह्मांड नितांत आवश्यक, नहेले ए सृष्टि सर्जना किपरि हेबो। यही कथा चिंता करी भगवान शिव आदिमाता को स्मरण कले। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु को सम्मुखें अर्धनारीश्वर वेश धारण कले। यही अर्धनारीश्वर काया शक्ति उत्पन्न है। काया का कहले पुरुष, या कहले नारी बा प्रकृति। सेही ठारे पुरुष और प्रकृति उत्पन्न हेले। पुरुष हेले आदिदेव महादेव एवं प्रकृति हेले आदिमाता पार्वती। यही दुईंकर मिलन किपरि हेबो? हाँ आज्ञा, ये दुईंकर मिलन दुई भगवान सम्मुखें फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी महान पवित्र रात्रि रे प्रकृति और पुरुषर मिलन बा शिव पार्वती विवाह होइथिबारु प्राचीन मुनि ऋषि और विद्वान माने यही पवित्र राति को शिव जागर राति बोली मत व्यक्त करती। हाँ आज्ञा, यही पवित्र शिव चतुर्दशी दिन शिव और पार्वती विवाह होइथिबारु आम्भे माने यही महान पवित्र रात्रि को शिव जागर बोली मानि आसीचु। से दिन ठारू प्रकृति और पुरुष मिलन में ब्रह्मांड सृष्टि सर्जना है। यह किपरि? प्रकृति और पुरुष मिलन प्रथम त्रिगुण प्रकाशित है। त्रिगुण कौन? सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। द्वितीय पंचभूत प्रकाशित है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि। यही पंचभूत अनंत ब्रह्मांड लीला खेला आरंभ कला। शिव ए संसार को देखाई देले शक्ति बिना पुरुष निरर्थक, संपूर्ण अर्थहीन हो पड़े। हाँ आज्ञा, आउ एक कथा अच्छी। यही फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन आम पृथ्वी उत्तर गोलार्धरे अवस्थान करिथांती। सेति जोगु एही दिन को पवित्र शिवरात्रि बोली वैज्ञानिक, भौगोलिक और शास्त्रज्ञ प्राचीन ऋषिमुनि माने मध्य सत बोली प्रमाणित करिसेंती। यही पवित्र शिवरात्रि रे जोगसाधु माने जोगध्यान रे बसी षडचक्र और कुंडलिनी को जागृत कराई थांती। कारण एही दिन जोगसाधु और संत मान को अधिक शक्ति जोगाई थाए। सिद्ध साधु माने जागर राति को अत्यंत पवित्र राति बोली मानि थांती। हाँ आज्ञा,
ତୃତୀୟରେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଏକ ଶିବରାତ୍ରି କଥା। ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଶିବରାତ୍ରି, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାନ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ପକ୍ଷୀବେଶ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅତି ମନୋହର ଶୋଭା ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ମାୟାଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସେଠାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆଉ ଏକ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ପାହାଡ଼ ଓ ଝରଣାକୁ ପଚାରିଥିଲେ, କ'ଣ ତୁମେମାନେ ମୋ ପାର୍ବତୀକୁ ଦେଖିଛ କି? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ମହାଦେବ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। କିଛି ପଶୁ ଓ କିଛି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୟୂରଟିଏ ଉଡ଼ି ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ନୀଳକଣ୍ଠକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ମୟୂରଟିକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ ବେଶ ଧାରଣ କରିପାରିବି କି? ମୟୂରଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ତ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ମୟୂରଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମହାଦେବ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମପାଖୁଡ଼ା ଭିତରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସେହିଠାରେ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏହି ପଦ୍ମପାଖୁଡ଼ାରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସେଠାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀକୁ ଅତି କୋମଳ ବଚନରେ ଡାକିଥିଲେ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଏବେ ତୁମେ କମଳ ପାଖୁଡ଼ା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସ। ତମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଲିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମଧୁର ବଚନ ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ ପଦ୍ମପାଖୁଡ଼ା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର କରୁ କରୁ ସର୍ପବେଶ ଧାରଣ କରିନେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଅଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ମାତା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ତୁମ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଏହା ଅତି ବିପଦଜନକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସ୍ମିତ ହାସରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେବୀ ଉମା, ତୁମେ ଜାଣିନାହ, ମୋ ଦେହରୁ ବହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ଝାଳ ସବୁ ଶିବ ହୋଇଯିବେ। ଏହାପରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ପରିମାଣର ଶିବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ଜାଣିନାହ, ମୋର ଏହି ପ୍ରିୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗମାନେ ଏ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆପେ ଆପେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯିବ। ଦେବୀ, ତୁମର ମନେ ନାହିଁ କି ଆଜି ପରା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ? ଏହି ଦିନ ମୋର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଅମରଗୁମ୍ପାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଦ୍ରୀନାଥ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ରାମେଶ୍ୱରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶୁଭ ପବିତ୍ର ରାତିକୁ ଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଆଦରରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦୀପ ଜାଳି ଉଜାଗର ରହିବେ। ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ବହୁ ମୁନି, ଋଷି, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଏବଂ ମୋହର ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ତିନୋଟି କାରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ତିଥିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥି ଥିଲା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବା ପବିତ୍ର ଜାଗର ରାତି। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାଅ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ। ନୂଆ କରି ଯଦି ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ହର ହର ମହାଦେବ।